Anong papagawa niyo, ma'am? Haircut Haircut, and okay. color. Anong color po? Either dark brown or black. Ah, okay. So, hindi tayo magla-lighten? No. Ah, sige po. Parang susundan lang natin. Mm-hmm. Ah, sige po. So, tapos sa ano, ma'am? Sa cut, ma'am? Anong... Haircut, I'll show you a Ah, sige picture. po, sige po. So, itong buhok niyo po ay natural. Ito yung natural Curl, color niya? yeah, Or... yeah. Oh, okay. Kaya, Pero ma'am, naka-style lang yan, ha? yeah. So- Pwede style mo din. Para Apo, makita sige ko. po. Ang gagawin natin ay collarbone na length. Kasi pag kinurling iron, aangat siya. So technically, ang length niya ay nasa collarbone. Okay. Sa kanya kasi, nasa shoulder length. Okay. So sa atin, ma'am, mga ganito. Tapos i-layer natin. Okay. And then, konting graduation dito. Sige, ma'am, ako nang bahala. Okay. Tapos, one color, ma'am, no? Sige po. Ah, kinulayan nyo na pala siya kasi tumubo na, ma'am, ano? Okay, sige. Pa-ready ko lang, ma'am, ha? Okay ba, ma'am? Tama lang? Yeah, thank you. Oh, yun na lang po muna basahin. For how many days? One day lang, ma'am. Hindi ko na planansya, ma'am, ha? Para Yeah. hindi mag-flat. Mhm. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Ingat po. Ikaw din. Salamat.